विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जटेश्वर चौकी पुलिस एवं गण जागरण मंच जटेश्वर शाखा की संयुक्त पहल पर आज शनिवार को फालाकाटा में जटेश्वर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा रास्ते में लोगों को पेड़ पौधे भी बांटे गए। जानकारी मिली कि इस दिन जटेश्वर पार्क, जटेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जटेश्वर चौकी पर भी पौधे रोपण किए गए। इस अवसर पर उपस्थित थे जटेश्वर चौकी अधिकारी लाकपा लामा, जटेश्वर गण जागरण मंच के कोऑर्डिनेटर अजय अधिकारी आदि। इस दिन जटेश्वर पुलिस और गण जागरण मंच जटेश्वर शाखा की संयुक्त पहल पर बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इसके साथ ही जटेश्वर बाजार समेत विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज भी किया गया। आज के गणजागरण मंचের পক্ষ থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আমাদের একটা টিম তারা যথেষ্ট যতটা পারছে গাছ লাগাচ্ছে, আর আমরা এখানে একটা টিম সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করলাম। তার সাথে সমগ্র বাজার স্যানিটাইজ করা হলো। আর বর্তমানে যথেষ্ট পুলিশ ফাঁড়ির সাথে সহযোগিতা একত্রিত একটা অ্যালায়েন্সলি এখানে আরও কিছু গাছ লাগানো হবে, যে জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওসি সাহেবও আসবেন। তো আমরা সম্মিলিতভাবে একটা প্রয়াস করছি। এছাড়া আমাদের পক্ষ থেকে এককভাবে বাজার স্যানিটাইজ করা হয়েছে এবং সচেতনতা প্রচার আজকে নেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে মানাচ্ছি এবং আমাদের সাথে এনজিও জনজাগরণ জটেশ্বর ইয়েগুলো আছেন, এনজিও আছেন। তো আমরা গাছ টাছ লাগাচ্ছি পার্কে এবং অনেক জায়গা হসপিটাল লাগাবো, এরপরে তারপরে কিছু গাছ বিতরণ করবো।